то баргузоршавии дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ вақти кам боқӣ мондааст. аз ин ро барои муайян кардани ҳайати мунтахаб ҷиҳати иштирок дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои ба даст овардани ҷоизаи устоди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон усто Устопиров дар шаҳри Хуҷанд роҳандозӣ гардидааст. дар ин мусобиқа зиёда аз 170 варзишкар барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ дар вазнҳои мухталиф миёни ҳам сабқат карда истоданд, чунки ҳар нафаре ки дар ин мусобиқа ғолибият ба даст меорад метавонад ки дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ иштирок варзад ва Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. мо низ барои пайгирӣ аз рақобатҳои имрӯза ба вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд ташриф овардем ва пайгир мешавем ки киҳо метавонанд дар рақобатҳои имрӯза мақомҳои ифтихорӣ муҳимтар аз ҳама ҷойҳои аввал ва дуюмро ба даст оварда ба дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ рохат гиранд. таърихи 18 июл шаҳри бостонии Хуҷанд ки ҳамеша яке аз марказҳои муҳими баргузории чорабиниҳои бузурги варзишии кишвар ба ҳисоб меравад, боз як рӯйдоди муҳими гӯштини миллиро мизбонӣ кард. дар ин рӯз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон усто Устопиров баргузор гардид. ин мусобиқа на танҳо як рақобати оддии варзишӣ, балки майдони санҷиши нерӯ, маҳорат ва омодагии беҳтарин паҳлавонони мамлакат ба ҳисоб мерафт. имрӯзҳо бо бевосита дастгирӣ ва пуштибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ман ин як маҷмӯи бузурги варзишӣ бо номи Суғд Арена дар арафии ҷашнгирии рӯзи наврӯзи байналмилалӣ ба истифода дода шуд. як макони баргузории мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии ҷумҳуриявӣ гаштааст ва боиси ифтихор аст ки имрӯз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ байни калонсолон барои дарёфти ҷоизаи мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Устопириён Усто ва ҳамзамон барои интихоб ва барои интихоби варзишгарони беҳтарини кишвар барои иштирок дар чемпионати дуюми ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ, яъне гӯштини миллӣ ки дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор мешавад, маҳз ин толори варзиши маҷмӯи варзиши Суғд Арена интихоб шуд. албатта ин имконият медиҳад ки варзишгарони вилояти Суғд низ сафи варзишгарон аз риштаи гӯштингирӣ низ зиёд шавад ва аъзои дастаи мунтахаби кишвар шуда ба чемпионат мусобиқаҳои байналмилалӣ омодагӣ ва иштирок намоянд. همینجوری که مستحضر هستید با پشتیبانی‌های همیشگی در واقع رئیس جمهور محترم کشور تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، این ورزش در سال 2021 در واقع به صورت بین‌المللی ثبت شد، کاراش انجام شد و اولین مسابقات جهانیش در 2024 در شهر دوشنبه برگزار شد. به لحاظ زیرساختی به هر حال از قبل این ورزش به صورت سنتی بود ولی به صورت کلاسیک و دانشگاهی هیچ چیزی در واقع نداشت. ما شروع کردیم 57 تا تکنیک این رشته را استخراج کردیم، نامگذاری شد و آکادمی زبان و آکادمی علم‌ها تایید کرد در واقع اسامی رو. بعد از اون ما آمدیم سیستم رده‌بندی کمربند براش تعریف کردیم، 16 تا کمربند که هنرجوها از ابتدایی که وارد این رشته میشن تا انتها چه کمربندهایی رو میگیرن و سیستم مربیگریش، سیستم داوریش، قوانین داوری، قوانین مربیگری و همه رو بروز کردیم.
ҳадафи асосии роҳандозии ин чорабинии сатҳи баланд интихоби беҳтарин паҳлавонони тоҷикистон барои шомил шудан ба ҳайати мунтахаби кишвар ва иштирок дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ буд, ки рӯзҳои 15 ва 16 август дар шаҳри душанбе баргузор мегардад. аз ин рӯ ҳар як рақобат аҳамияти махсус дошта барои варзишгарон имкони воқеӣ ба даст овардани рохат ба мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад. соли 2020 ин гӯштин мақоми байналмилалиро гирифт, ки имрӯз зиёда аз 70 давлати рӯи ҷаҳон ин намудро қабул карданд ва ба хотири ин мусобиқаҳои гуногун баргузор мегарданд. чӣ гуна ки ба мо шумо маълум аст, ин риштаи варзишро тамоми қиши ҷомеаи имрӯзаи мо дӯст медорад ва дар ин риштаи намуд бисёртар варзишгарон машғул ҳастанд ва имрӯз мақоми ваколатдори давлат дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо дар назардошти мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ки дар доираи тақвими чорабиниҳои варзишӣ баргузор мегардад, вобаста ба оммавияти варзиш таъмин гардидан аллакай тӯли чанд сол аст, ки мусобиқаҳои деҳа ба деҳа аз риштаи намуди гӯштингирӣ баргузор мегардад, ки аз қисмати маҳал оғоз карда то марҳилаи ҷумҳуриявӣ. он нафароне ки малакаву маҳорати гӯштингирӣ доранд метавонад аз дуртарин маҳал имконияти ба сатҳи ҷумҳуриявиро омада расад, ки дар ин замина метавонад федератсия дар якҷоягӣ бо мақомот он варзишгароне ки малакаву маҳорати хуби гӯштингирӣ доранд ба мусобиқаҳои сатҳӣ ва аъзои дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон воридшон созад. барои иштирок дар ин сабқати интихобӣ беш аз 170 нафар паҳлавони соҳиби истеъдод аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба шаҳри Хуҷанд ҷамъ омаданд. онҳо дар вазнҳои гуногун нерӯсанҷӣ намуда кӯшиш карданд то бо нишон додани маҳорати баланд, иродаи қавӣ ва ҳунари волои варзишӣ ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон роҳ ёбанд. дар ҳар як рақобат муборизаҳо хеле ҷолибу дидани ҷараён гирифта, паҳлавонон барои ҳар як имтиёз ва ҳар як пирӯзӣ бо тамоми ҳастӣ мубориза мебурданд, зеро ҳар кас хуб медонист, ки маҳз натиҷаи ҳамин мусобиқа метавонад роҳи онҳоро ба чемпионати ҷаҳон боз намояд ва имкони муаррифии Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ барояшон фароҳам созад. به هر حال هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی این مسابقات ما انتظار داریم که از مسابقات قبل بسیار بهتر، با شکوه‌تر و در واقع در سطح و لول بالاتری برگزار شد. ولی شما هر مسابقه‌ای که در کشور تاجیکستان داره برگزار میشه در سطح و لول بسیار بالایی برگزار میشه در رشته‌های مختلف. فرقی نمی‌کنه چه رشته‌ای باشه، ولی هر رشته‌ای که اینجا برگزار شده در این چند سالی که من دارم از نزدیک در واقع دنبال میکنم ورزش تاجیکستان، همه رشته‌ها بسیار با کیفیت برگزار شده و گل سرسبد این رشته هم گوشتینگیری است که در واقع فرهنگ، آداب و شناسنامه کشور تاجیکستان هست. اگر ما بخوایم یک رشته رو به عنوان رشته‌ای که همه دنیا اونو به تاجیکستان بشناسن، همین گوشتینگیری است و این علاقه مردم، علاقه مسئولان و علاقه دولت همه این است که این گوشتینگیری علاوه بر این که در خود تاجیکستان انقدر طرفدار داره و مخلص داره، در همه دنیا جای خودشو باز کنه. бо вуҷуди рақобати шадиде ки дар ҳамаи вазнҳо барои ба даст овардани рохат ба чемпионати ҷаҳон идома дошт, ду паҳлавони тоҷик ҳанӯз то оғози ин мусобиқа ҷойгоҳи худро дар ҳайати мунтахаби кишвар таъмин намуда буданд. инҳо Юсин Бобокалонов дар вазни 65 килограмм ва Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар вазни 78 килограмм мебошанд, ки бо натиҷаҳои назарраси худ дар мусобиқаҳои қаблӣ, бахусус дар ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирӣ, сазовори рохат ба чемпионати ҷаҳон гардида буданд. шуни як маъракаи бисёр муҳима лозим донистан ҳам кумитаи кор бо ҷавонони варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам федератсияи ҷумҳурӣ ки дар ҳамин мусобиқае ки ҳамасола барои ҷоизаи мо баргузор мегардад дар ҳамин ҷо ҳамроҳ кунанд. ин як масъулияти ниҳоят бузург буд барои мо гузарондани чунин як маърака, зеро дар пеш ғолибон умуман даври ниҳои ду нафар аз ҳар як вазн ҳуқуқи дар қаҳрамонии ҷаҳон ки дар
پایتخت عزیزی ما شهر نشان برگزار میگردد 14 و 15 آگوست اشتراک میکنند. بنابراین حاضر ما دیده سادیم که بهترین پهلوانای تاجیک در همین معرکه حضور دارند. این با سطح مسابقه 10 چند بلند کرده است و خوشبختانه تا حالا کاری خوبی داوران محیط خوبی برگزاری مسابقه باعث شده است که یک در سطح عالی جریان دارد و من باوری دارم که احساب غالبان این چهارجای این مسابقه حتما بهترین ها غالب میبرایند و در قهرمانی جهان کشور عزیز ما را حتما نماینده کرده برای بلند برداشتن پرچم این دولت صاحب استقلال ما کوشش میکنند. бо садои гиреди довар ва оғози расмии рақобатҳо мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии тоҷикистон усто устопиров ки ҳамзамон марҳилаи интихобии дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ маҳсуб меёфт оғоз шуд. аз лаҳзаҳои аввал маълум буд ки рақобатҳо осон сипарӣ нахоҳад шуд. ҳар як варзишгар бо ҳадафи ягона ба даст овардани рохат ба чемпионати ҷаҳон вориди майдон мешуданд ва тамоми нерӯу маҳорати худро барои расидан ба ин орзу сафарбар мекарданд. سرزمین مادری این رشته تاجیکستان هست و اگر بخوایم یه خورده دقیق‌تر بگیم آسیای مرکزی. وقتی ما میگیم تاجیکستان یه حوزه تمدنی تاجیکستان رو داریم صحبت میکنیم که این حوزه تمدنی تاجیکستان تا کشورهای اطرافش هم هست. یعنی در واقع شما حتی این برنامه‌هایی که در نوروز هم برگزار میشه، این کشتی‌هایی که به عنوان کشتی‌های درویشانه برگزار میشه، اونها هم اهمیت خاص خودش داره در گسترش این رشته. هر چقدر ما الان بیش از 170 تا 180 تا فدراسیون بین‌المللی در دنیا هستن که دارن کار میکنن در رشته‌های مختلف و همین نشون میده که چقدر رقابت سخت هست. چیزی که این برتری میده این رشته حضور مخلصا، علاقمندان بیشمار و میلیونی این رشته هست، مخصوصا در آسیای مرکزی و حوزه تمدنی تاجیکستان که بسیار کمک میکنه در گسترش این رشته و همینجور که شما شاهد بودید در مسابقات هم آسیایی، قهرمانی آسیا، هم قهرمانی جهان و مسابقات بین‌المللی که در رشته گوشتنگیری برگزار شد، چقدر مهمانای خارجی از این حضور در واقع مردم، از این دستگیری‌ها و اطلاعاتی که راجع به این ورزش دارن چقدر شور و شوق پیدا کردن. дар ҳамаи вазнҳо рақобатҳо хеле шадиду дидани ҷараён гирифт. паҳлавонон бо истифода аз тамоми маҳорати техникӣ, таҷриба ва иродаи қавии худ кӯшиш мекарданд рақибонро мағлуб намуда марҳила ба марҳила ба даврҳои баъдӣ роҳ ёбанд. ҳар як пирӯзӣ арзиши хоса дошт, зеро танҳо беҳтаринҳо метавонистанд ҷойгоҳи худро дар ҳайати мунтахаби кишвар таъмин намоянд. باعثی خیلی است که در دوام همین 2 سال نزدیک 3 سال که گوشتنگ ما مقام جهانی گرفت، علاقه زیاده از 70 دولت دنیا فدراسیون خود کشیدند و امروز چون که ما آگاه هستیم علاقه برای در این مسابقه اشتراک کردن زیاده از 70 دولت درخواست دادند. این نشانی آن است که این گوشتنگ که اصلا بسیار گوشتنگ مردانگی است، گوشتنگ که سری پا گوشتی میگیرن بسیار تماشاباب است، علاقه در جهان موقع خود را یافت و من باوری دارم که با این گوشتنگ تحت دستگیری پیشوای معظم ملت و کوشش‌های دائمی رئیس محترم شهر دوشنبه حسام امام علی، این گوشتنگ گویم که برای در حقیقت به بازی‌های آسیایی و با بازی‌های المپیک شامل شدنش خیلی امکانات خوب دارد. ورزش همیشه پر از نتیجه‌های غیرانتظار است.
дар баробари ба пеш рафтани чеҳраҳои шинохта бархе аз паҳлавонони номдор низ натавонистанд интизориҳоро бароварда гардонанд. баъзе аз онҳо ҳанӯз дар рақобатҳои аввал аз идомаи мубориза боз монданд. яке аз натиҷаҳои ғайричашмдош маҳз нокомии қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштингирӣ дар соли 2024 Ҳақназар Назаров буд. Ҳақназар бо тамоми ҳастӣ барои идомаи мубориза талош кард, аммо рақобати шадид ва омодагии хуби ҳарифонаш имкон надод ки ба ҳадафи худ бирасад. дар натиҷа ӯ аз идомаи мусобиқа маҳрум гардида натавонист рохати иштирок дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингириро ба даст оварад. پس از انجام رقابت‌های مرحله مقدماتی فضای توراری مسابقه رنگی تنتنوی گرفت. با اشتراک مسئولین سابقه‌داران ساحه ورزش، مربیان، ورزشکاران و هواداران سرشمار، مراسم رسمی افتتاح مسابقه برگزار شد. این لحظه نه تنها آغاز رسمی یک مسابقه مهم، بلکه تجسمگر احترام به ارزش‌های ملی گوشتنگیری و قدردانی خدمت‌های شخصیت‌هایی بود که برای رشد و پیشرفت این نمود ورزش سهم ارزنده گذاشتند. ضمن سخنرانی خود مسئولین تاکید نمودند که تاجیکستان در عرفه یکی از رویدادهای مهم تاریخی و ورزشی قرار دارد. در روزهای تجلیل 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کشور عزیز ما میزبان دومین چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری خواهد بود. این مسابقه نه تنها میدان رقابت بهترین پهلوانان جهان، بلکه امکانیت خوبی است برای معرفی فرهنگ، تمدن، مهمان‌نوازی و سنت‌های ملی تاجیکان به جامعه جهانی. من گمان میکنم که در این قهرمانی دوم جهان زورترین گوشتنگیرهای دنیا میآیند، چون که گوشتنی ما گوشتنی جودا این فرزند گوشتنی تاجیکی است. میفهمید همین 90% اصولاش تاجیکی هستند. کورش ازبکی نیست، 95%ش کورش قزاقی، همین سامبوی روس‌ها، سامبوی روسیه، همین پرتاب‌های سری پاش همه از گوشتنی ما گرفته شدن. گوشتنی ما تاریخ زیاده از 5000 ساله دارد. این گوشتنی‌های مثلا زودا برآمد 100 سال شد، گوشتنی سامبو 90 سال، از گوشتنی کورش 30 سال شد. لیکن گوشتنی ما تاریخ زیاده از 5000 ساله دارد. من باور دارم که صاحبای این گوشتنی حتما در عرصه جهانی با مقام خود با نشان میدن جای میگیرند. پس از انجام مراسم رسمی افتتاح رقابت‌های نهایی آغاز گردید. اکنون نوبت مهمترین و هیجان‌آورترین قسم مسابقه رقابت‌های فینالی فرا رسیده بود. در این مرحله تنها بهترین پهلوانانی که تمام رقیبان خود را در دورهای مقدماتی پس سر نموده بودند برای غالب آمدن در جام اوستاپیروف و رخصت گرفتن به دومین چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری تلاش نمودند. اولین رقابت فینالی میان بانوان وزن تا 57 کیلوگرم برگزار شد. در این وزن دو ورزشکار پرتجربه شاهد قلندرova و جانانه نظرova روبروی هم قرار گرفتند. هر دو پهلوان در دورهای قبلی هنر بلند ورزشی نشان داده با راه یافتن به فینال علیه مقصد اساسی خود را عملی نموده بودند. زیرا موافق نظامنامه مسابقه هر دو فینالیست این وزن صاحب رخصت به دومین چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری گردیده بودند. با در نظر داشت آنکه وظیفه اساسی صاحب شدن به رخصت چمپیونات جهان علیه اجرا شده بود، رقابت نهایی خصوصیت دیگر کسب کرد. جانانه نظرova با احترام به رقیب در فینال پیروزی را به شاهد قلندرova تقدیم نمود. پس از رقابت بانوان نوبت پهلوانان وزن 65 کیلوگرم رسید. این وزن یکی از پررقابت‌ترین و هیجان‌آورترین وزن‌های مسابقه محسوب می‌شد. با رقابت نهایی دو پهلوان جوان امیدبخش شهر کلوب راه یافتند.
که با هنرنمای شایسته و شکست دادن همه رقیبان به فینال برآمدند. از بس که در این وزن تنها یک راهخط برای اشتراک در دومین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری موجود بود، اهمیت رقابت فینالی باز هم بیشتر گردید. این مبارزه واقعا به یکی از جالبترین رقابت‌های فینالی مسابقه تبدیل یافت. در لحظه حل کننده محمد سلیمов هنگام حمله رقیب با اجرای یک ضد حمله دقیق توانست رقیب را دوشانه به زمین آورده غالب گردد. با این غلبه محمد سلیمov پیروزی را در این مسابقه صاحب شده، همزمان صاحب راهخط به دومین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری گردید. در مسابقه امروز از همه حریفی پرقوت من رقیب فینالی بود که مصطفی عبدالفیض بود. توانستم که او را مغلوب نموده است، سزاوار اول گشتم. یکی از رقابت‌های خاطرمان و پرتماشابین مسابقه در وزن 71 کیلوگرم برگزار شد. در این وزن دو پهلوان صاحب مهارت محمد عیسی رجب و عمر شریف به فینال راه یافته رقابتی را پیشکش کردند که تا لحظه‌های آخر توجه هواداران گشتنگیری را به خود جلب نمود. از آغاز نیروسنجی محمد عیسی با کوشش‌های پای در پای برای غالب آمدن زیاد کوشش کرد. او با استفاده از فرصت مناسب یک پرتافت خیلی زیبا و هنرمندانه را اجرا نموده رقیبش را مغلوب نمود. با وجود شکست در فینال عمر شریف نیز هنرنمای ارزنده داشت و هر دو صاحب راهخط به دومین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری شدند. رقابت فینالی وزن 78 کیلوگرم نیز از جمله جالبترین و پرهیجان‌ترین نیروسنجی‌های مسابقه به حساب می‌رفت. و مانند وزن 65 کیلوگرم در این وزن نیز تنها یک راهخط برای اشتراک در دومین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری پیش بینی شده بود. محض همین امید باعث گردید که هر دو پهلوان با تمام نیرو برای به دست آوردن پیروزی و شامل شدن به هیئت منتخب تاجیکستان مبارزه بردند. محض همین امید باعث گردید که هر دو پهلوان با تمام نیرو برای به دست آوردن پیروزی و شامل شدن به هیئت منتخب تاجیکستان مبارزه برند. در فینال این وزن میرزا جمیل رمضانوف و قایم شکرانوف راه یافته بودند. از آغاز نیروسنجی معلوم بود که این مبارزه تا لحظه‌های آخر با شدت بلند ادامه خواهد یافت. حمله‌های پای در پای، ضد حمله‌های سری وقتی و مبارزه برای هر یک امتیاز رقابت را باز هم جالب‌تر می‌کرد. هیچ که نمی‌خواست امکان راه یافتن به چمپیونات جهان را از دست دهد. از این رو هر یک حرکت با حساب و کتاب دقیق انجام می‌یافت و مبارزه تا ثانیه‌های آخر با هیجان زیاد ادامه داشت. در انجام نیروسنجی تقدیر غالب از روی شماره امتیازهای به دست آمده معین گردید. میرزا جمیل رمضانوف توانست نسبت به رقیب برتری بیشتر نشان دهد و پیروزی مهم را به دست آورد. که شما شاهد گردید که در مسابقه جمهوری اوید به کشتن ملی در شهر خوجند برگزار گردید که خوشبختانه امروز من با 5 حریف خود دست بالا گشتم و قهرمان جمهوری تاجیکستان در سال 2026 گشتم و راهخط به دومین چمپیونات جهان که در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد در آن مسابقه راهخط گرفتم. در وزن 86 کیلوگرم نیز رقابت‌ها با شدت زیاد و سطح بلند مهارت ورزشکاران جریان گرفتند. در این وزن دو پهلوان ولایت سوخت همراز رجب و سیف‌الدین زاده هنرنمای خوب نشان داده به دور نهایی راه یافتند. با راه یافتن به فینال هر دو پهلوان وظیفه اساسی خود را اجرا کردند، زیرا موافق نظامنامه مسابقه فینالیستان وزن 86 کیلوگرم علاقه صاحب راهخط اشتراک در دومین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری گردیدند. این نتیجه برای هر دو ورزشکار دستاورد مهم محسوب میشد. در رقابت نهایی که میان دو همدسته از ولایت سوخت برگزار گردید، فضای دوستی و احترام بیشتر احساس می‌گردید. و در نظر داشتی آنکه هر دو علاقه حقوق اشتراک در چمپیونات جهان را صاحب شده بودند، امروز رجبوف پیروزی را به همدسته خود سیف‌الدین زاده واگذار کرد. ما تا این دم با در تالاری ورزشی استوپریان با تحت استادان استاد استوپیرف، فریدون شاه استوپیرف، کامران شاه استوپریان و رفشان بهادرزاده تمرین ها را در یک روز 2 مراتبه 3 مراتبه زیاد کرده به این مسابقه تیاری دیده سزاوار مدال طلا گشتیم.
дар вазни 95 килограмм яке аз чеҳраҳои муваффақ ва шинохтаи варзиши тоҷик Комроншоҳи Устопирён бо Акмал Муродов роҳ ёфтанд. ҳар ду варзишгар бо ҳунарнамои арзанда дар даврҳои муқаддамотӣ рақибони худро шикаст дода ба даври ниҳоӣ баромаданд. бо роҳ ёфтан ба даври ҳалкунанда ҳар ду паҳлавон соҳиби роҳат дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ гардиданд. ин муваффақият барои ҳар ду натиҷаи заҳмати пайваста ва омодагии ҷиддии онҳо ба ҳисоб мерафт. рақобати финалӣ дар ин мусобиқа миёни Комроншоҳи Устопирён ва Акмал Муродов доир нашуд, зеро ки адои эҳтиром Акмал пирӯзиро ба Комроншоҳ тақдим намуд. имрӯз як мусобиқаи интихобӣ барои чемпионати ҷаҳон буд. барои дарёфти асосгузори намудҳои гӯштин дар шимоли кишварам гӯем хато намекунем, чунки ин шахси бузург ҳам устод, ҳам падари ман устод Устопиров дар ҳамин вилояти Суғд дар шимоли кишвар гӯштинро равнақ доданд ва маҳз ин бо шарофатҳои истиқлолият аст ки имрӯз дар ин толораҳои замонавӣ чунин мусобиқаҳои бошукӯҳ баргузор мегардад ва имрӯз бошад барои мо бисёр рӯзи фаромӯшнашаванда буд. ҳам мо тавонистем рӯйхати чемпионати ҷаҳонро гирем, ҳам дастпарварони ин толори мо ду нафар Сайфиддинзода Сайфиддин ва Ҳамроз Раҷабов рӯйхат гирифтан ба чемпионати ҷаҳон. ин бисёр як дастоварди бузурги толори варзиши мо мебошад. дар вазни сангин яъне вазни ба изофаи 95 килограмм низ муборизаҳо бо ҳаяҷони зиёд ҷараён гирифтанд. дар ин вазн беҳтарин паҳлавонони кишвар барои роҳ ёфтан ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон нерӯ озмуданд. дар рақобатҳои нимфиналӣ Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов бо ҳунарнамои арзанда Фирдавс Насимовро шикаст дода ба даври финалӣ роҳ ёфт. дар нимфинали дигар бошад Шариф Назриев бар Абубакри Акобир дастболо шуда рақиби Шакар Маҳмад дар финал гардид. бо роҳ ёфтани ин ду паҳлавони пуриқтидор ба даври ҳалкунанда, онҳо ҳамзамон ҳуқуқи иштирок дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро низ ба даст оварданд. аз ин рӯ вазифаи асосӣ барои ҳар ду аллакай иҷро гардида буд ва онҳо ҳамчун намояндагони вазни ба изофаи 95 килограмм ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон шомил шуданд. бо дар назардошти ин ҳолат рақобати финалӣ баргузор нагардид. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов аз рӯи эҳтиром ғолибиятро ба Шариф Назриев тақдим намуд. ҷоми устоди шоистаи варзиш устод Устопиров шуда гузашт ки мо тавонистем хушбахтона дар ин мусобиқот иштирок намуда сазовори ҷом гардем ва ҳамчунин роҳхат ба чемпионати ҷаҳоне ки дар соли 2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе шуда мегузарад ва роҳхат пайдо намудем ва умеди 10 миллион аҳолии Тоҷикистон ба мо варзишгарон мебошад ки мо кӯшиш мекунем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. тамринҳои худро минбаъд зиёда намуда боз омодагиҳоро хуб менамоем. кӯшиш мекунем ки дар як сатҳи баланд гӯштин гирем. ҳамин тариқ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон устод Устопиров, ки ҳамзамон марҳилаи интихоби дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ба ҳисоб мерафт, дар сатҳи баланд ва бо рақобатҳои ҷолибу хотирмон ҷамъбаст шуд. натиҷаи ин рақобатҳои интихобӣ ҳайати мунтахаби Тоҷикистонро барои иштирок дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ пурра муайян кард. акнун беҳтарин паҳлавонони кишвар масъулияти ҳимояи шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ бар дӯш доранд ва бо омодагӣ ҳамаҷониба худро барои ин рӯйдоди муҳими ҷаҳонӣ омода месозанд. умед аст ки дар чемпионати ҷаҳон паҳлавонони тоҷик бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, маҳорати волои варзишӣ ва иродаи шикастнопазир ҳунарнамоӣ намуда Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунанд.